Ayan guys, magluto ako guys ng gulay guys. Ayan guys, kalabasa at alugbati guys. Igigisa ko lang. Haluan ko ng tuyo na hipon. Ayan. Yan lang yung pangsawag ko guys. Igigisa ko lang. Ayan, mag-iinit muna ako sa mantika guys. Ayan guys. Mainit na sa mantika, lagay ko ng sangkap. Ayan, sibuyas. Sibuyas bawang lang guys. Tapos kamatis lang pang sangkap ko dito. Ayan guys, tapos lagay ko ng guys kamatis guys. Kamatis. Tapos lagay ko ng guys yung pangsawag guys. Ayan guys. Ito yung hipon. Ayan natin guys. Ayan, lagay ko ng gulay guys. Ayan, kalabasa guys. Lagyan ko konting roll guys. Yung tuyo na kasi. Lagyan natin tubig. Lagyan natin. Ayan guys. Tapos asin. Ayan guys. Ang tsambang luto ito mga idol. Konting ajinomoto guys. Tsambang luto. Ayan, takpan mo natin guys para maluto yan bago ilagay yung gulay. Tingnan natin guys kung okay na ba. Lagay ko na ito guys. Guys? Lagyan na natin yung gulay na alugbati. Ayan mga idol. Gulay na alugbati. Ayan, tapos takpan muna natin ulit. Ayan guys. Guys, tingnan natin guys kung luto na ba. Tingnan natin. Ayos na, sarap. Simpleng luto, masarap ang resulta. Suabe. Medyo hilaw pa yung alugbati. Takpan mo natin saglit. Ayan guys, pwede na guys. Luto na guys. Pwede na ito. Ayan, alugbati at kalabasa na ginisa na hinaluan na tuyo na hipon. Tikman natin ulit. Sarap talaga. Ang bango pa. Ayan, kanin na lang kulang mga idol. Ayan, sarap. Ayan, luto na yun guys. Hinaan na natin yung apoy. Ayan guys. Ayan guys, sarap. Thank you so much guys sa panonood ng mga tsamba na luto ni Tolits. Thank you so much.